And then yen yanom ma ne mema problems a ewo mo ho ne say ye hye ne nkoma mo ho mpaye obi si ko te haban bi a bo naked obi si ko 12 o'clock obi si ko 3 o'clock obi si ko afa kwense ko bunkotodwe dabi Everybody shira mu na onya mu kese ene nso asetere mu nsem ene de ye de bibi so nko bi kura na eba be so mu esanse dan de nyina ya na madofo no bebire frɛ na omo complaini esanse de bia me kase ye tu ye ho fo no na ye ho apomudin so aduru na ye ho aduru se de be ya yale nkitinkiti bi ewe ni paduam a aye kwankwade bia ye sora ya fa aduru afafa no eya na bibiduru so etimi ni nyina nti madofo ene de mese me de me fa biboni bia embre mu da dane de nyam da papa nko ene bebre mu esanse eya na ye mawre ho se oba wo be kwa aware mfie bibire na awo ma obekwa wale kwatena wale asu besu na nkuma fo nyina ejojo awo ma aya na ahomete obetumi frɛ mama na osu mini bibia metimi ayede metimi aya futuo se mehye nkunan na no nso no emfa awo ne mba ebia na honhom fam ne honam no ɛwɔ sɛ wo ye duro bi ansana ɛba no atimi aba na wo nso nya ba ne bia hye wachi entimadofo madwedwe ma kwakofa ma ya de nya bibia ɛyɛ ken nyame adom ɔwɔ ye nkyɛn ha on de enuro de emse enduro ko he ba nyina obi ewa ha oba be kirechire mutimadofo muso monhwe na munsua bi na se bibia wobehia afa aduro ho bia nso no o frɛ na ba bi ho bia no obeboa wo na wonso onya eba ne bi ahye wachi nti adofo momme nyina ayemom na yema na akwaba na akwaba na ana we de obese bibia ye de ye wa ha de bia na wona aye ho ho a wona edi kan ma minchia wahwefo ni watiefo ina midin de nana kwame amoa ode ne ho Ebenezer Apia senior didia man for the from ya ken the native doctor anana nata miewu ene ye ba ha said en haban guye ye ba be chirim ye din haba masa yare both physical and spiritual enya ye ne ye ni se enya sa nyankopon no boy no oye ne sa dada na ne ye be chirim na habamba no ba bi edi nka kodi ye nti emane ye hu na ye kaso we yodi nsini a usuru kura sa obeben no cause first no ohun dodo na woko odinsini ho ana say uduyefo akoje adura ko jan ne sedie ne nneoma obehu wo ne ho ne anu akasa hire ene kobin efirifira no wan hwa odi mirika besan nenso ni nyina no na yade bia bibia anim bibini wo nipa ni mu bibin tumi bi wo ha eti nipa ni mu intene ye kire mo hu say amanfoma wrong information any false information fan haban no obi si ko te haban bi a bo naked obi si ko 12 o'clock obi si ko 3 o'clock obi si ko afa kwense ko bunkotodwe dabi nyesa na tie tetefo ne ye ne sa se de be ya edi fie ebeto ye ne ayebeje aduru ene omo ye aduru no entem nti e ma nipa bebre ne kura ntuma nsua ahaban no ene problem akwa betima akase na nanom so eyeye because omo ma ne ye huhuhu te kase we yo di nsini a na kire se yedi enima na se osombosom nanso entisa ntene ebechirim na ya kire haban no both physical and spiritual ina yo nana na se uhwema haban egu ha nyina mse kubehunu kura wo haban bebre se bia wo ne ye because me kura ba ku bia me hu ya me ho adwi me kura kontomle me de nse no de bo ambesi ye de ye nkwan nanso emse haban bebre nti se madofo omo hwe me dan dan nyina de omo su ache awo ho yale bi dan so ani nti ontumi chese oni ahoto minim se ebre na so minim se ebre aso nti ese no wo be cheche nuro no ne etie na mahwefo nso ehu enema papa yenso ye wode ma wo madam dase na membo masam na America ne tofa ye ko Bible mu a 2 Kings chapter 20 na wahini bi wo ye fa Ezekiel emrenu mu no wo yare na onyankopon soma Amos ba wodi for Yesaya ko share ne nkom se kokacha Ezekiel se obewu na wo nyankwa Ezekiel ti asem no wanye antum ene ye nuanom ma ne mema problems a ewo mo ho ne se ye hye ne nkom mo ho mpaye Yesaya be share Ezekiel nkom no wanye antum Ezekiel wanye antum so wankwa aduro so wankwa chichin bosom so wankwa ba bia wo so twa na ni hwe fasu wo kan Bible na ye mrenti na Ezekiel sunsun kase go nyankopon so na Yesaya nyankoye no nyankopon sa ma ne nkrasa o meka nche Ezekiel se watie ni Bible it means so how be that was so first thing as o ye Bible awo na wunya stroke na achew
diabetes. First na also we empaibo. Na say Ezekiel bo mpaye no. Nyankopon tie ye no soma odifo ni bi nkaka kire ne say ka kire Ezekiel say metie ni mpaibo ne mahu ni nisuo. Nisuo na ka no kra na ma me surprise because nipa kwa amanie mu 3 months pe na ope baabi afa na ope quick money opa yale santem enso Ezekiel bompa yesuin na Yakopon tie ni mpa yebo no na Yakopon ka kire Yesaya se ka kire Ezekiel se me na mesa na yare na na eto so miensa no obefura kwa urade fie na minim se waka asa na wawie na yare na akekire Ezekiel na ayepompo nti minim se Yakopon so wasa na yare di na ka pompo na tu ayira da bi wodifo Yakopon ye ni de wie no wodifo no ka kire wo mo se monte broad mamra broad ya haban na mommo no toa on se wanka se mokwa mumu nkotojo broad na ase ana na du 12 o'clock monkote broad ana mokwa momfa shire nko ana momfa kete nko sa ase da bi o can straight simple monkote broad ya haban bra ye na bible ne de boye bra nti bibi o bible mu ene ye di so nti se wanka chiwade bia anka ho de a ene haban enya wo Nyankopon abo broad se bofrei se MSI low sperm cancer enya wo kasa obeka guso ene besa diabetes Nyankopon aye ndada nti wo de wuni hwe de hia se wunim hunim de na wo de be adwuma nti yesi ye kote brother beto Ezekiel pompo no so no analy word ni se onyankwa it means say empaibo no age no first second haban no so mani nyankwa nti haban be ye ohei age nkwa okọ Jonah chapter 4 so ebisi wo sa na mre nti menko ho na ye beto aso na ya chekire haban no mu haban de bibiri na mede aba na ebia na mentuma nchiri ni nyina mu e de mense be som na wo kasa no na wani abre awo pa awo ya de a yese nyame na de ma ne nipa so wantu ho anamon a ebia na Yankopon fi sura fa mehye we frum o so wutu ho anamon na wo aduro no ya na ye nsempi first obi wa na oba no call fibroid onim obi wa na oba no wosi akwan ana edina enidane wo oba no so saa ne o miensa we wo ho a ebeden se obewo nti se yakase ye treat awo a ye hwe se wo fibroid ana wo osi akwan obi wo osi akwan no nti bi da se wo ne be ma be have sex ana wo ne be ma be da na nsuo na se kokko fom ba no esan ba eno ne fe no osi akwan eno so ye won haban ya ene ye de insective emasa ade na asi ho kwan no eba enidane wo ba so a oba ne kotomu na enidane ka ne ho pe oba ne besansa na chi nti no so ye na duro ho a ye de ka no nti awo aduro de ye ne step by steps nti obi a won wo de ma 3 months na ya to no boa ye duro na wo pa wo na wunim asa emwa wo obibini a wunim asa suasa yare bia na kwa ye fa so ayesa no ba wo aduro de o ba na wasuasa because wo fibroid ye ma wo de obenum de wo besa nti awo na wo boso no saa na tie enti me pese on say na de asem de em de power had me bisaw because on say wo ye aduro na ebia wo fie e na wo ye wo aduro na ebia nipa na ba wo so beje aduro but ese menya ne ntie ese wo je aduro na wo anye no ho na de ba fie a etumi sei na ese ade a nam so ma wo beje aduro ko enye eno ye de na etimi yesa oh me metima ka say enya no kure se ma ye aduro amon bibi wo me mu a me de agu aduro no so aye na me de aduro na ma wo so anye wo me ho na wo ba etumi sei enya no kure first na ebia opani ni mu wote ha na kasoa nti kaso ni ho say na etika mu aya bai nti wo pese wo ya wo adura na je otutu kwatana no so unu kunu because wo bekwa wo beba no wunya time enu nti na na omkotena bebe mu ya aduru no be na yetumi de aduru mane ka e de brew ensei enye bibia na me se obi wotumi a ode na adura estinimu enye ko onya mbe chichi aduru ho na be protect aduru no ya ye no ya kofa haban na ba de o se yegusin ya yeguso ti be bibia ode haban be ko yetumi de ko outside enya hwe tumi e wa haban ni mu no ekoduru haban na djuma enya ka ebefo ana kwan ode betwa na me na sei yo ken ene so me won sem bisa bebre de ma ena afen so eya na yese ye oti adura mo bi a o se wo gi sika because ese na ye na nanam pen so no mo de o mo bowra mfichia no ma tie do no ma posa no mo de abaye o do bai ne no ese se wo twa sika kese ansa na duro ba ko o de be ma ansa na o de ma so be twa sika no kra bi na duro na anya adwuma question obi se heme da pa first na me papa ye duro oboa sete oba bi akura ase no na mahogany si mfichire ho odum na ebisi ho enua bebre na ade ye duro na ebisi mfichire ho nti obi di yare ne ba na se
aduro ne benya bi won fitire ho a nti na sikatwa bi anim nti square na akofafa aduro ne de abrew ho to wa na wa beda ase na no kwa na obibi wa yetua because nya yale nyina na ye physical yare bi ho na yesunsum yare obi akoto yare no de abrew wontumi nka se obi akoto yare de abrew obi no o be san just like that o se onu sunsum communicate sikako otua utwa na de ma no enti de enti na ye ngi sika se aduro ne wo mfitire ho emma ende mete kaaswa so wo pese wo penwura wo kaaswa ebia obefo ka bebe 30 cities na wunya adua ba kombo ebi mbo wunya bi na manfo akofa ndua wo bugo so de aba na makọ kaaswa adua makofa obi wo ebia fibroid ndua be 5 maton be 50 Ghana ba ya che wo de edi enti ena menne eye adura bi wo ha ejiska ansa yeah because first ne nwura ne ben ene ni ho enwura ni na ya boss spray eno so de tie adura mo bi a was side effect nti wa manfo so mo de ayo moduma so mo kwakofa raw materials na ba me de ayo adura no nti na ejiska ne no nti ken o ka sem bi se ndo no mo boss spray na mo de na ya motisen de ya na de yem boss there be uti aduro ne abo spray a wo sa ya re na obesa yen side effect aduro na edugu aduane so no ye de boss spray na ehye no eka wanu abewu si aka se nkan no eka wanu na se wanu num nduro bi a obetima wu nti ye de gu nnuane no so a ekọ nnuane ne mu nti ye na wudidi baako wo yare baako first no nipa nyini ya be 120 years no wi enan yare bebre aba import disease ya na yape ene yenya nti nduro na edugu fertilizer na nduro edugu bibia so no de yare ba ene obehu eka ne say banana na ko different carbon nkwa kaba so nkano ye de ahye ama tu di obenya yale kakra nti obi a enne wote wo se otwen na wa yare anse wanu maduro no sa nipa no e ya na nkwasha because ene yedidi one ye yale one that's it nti ken am se wo ba ya duro a ye mi hu aye sa kontomre ya minim se ye de nka ye de bo ampesie ne se eja wa hwe onwa guso ene so abeduru ha ne so abaye aduro bi ni senka emoja nko na wo pa wodi kontomre na eye bibi foforo so ka ho ana ya momi me dase kontomre enye emoja nko ene ema obi a watu diabetes crew na bomu se rubber white tare ni mu no diabetes crew ne ba ya da creatine dada sa de ne tare ni mu a wo ne hwan wuntumi treat sa crew no eno ye no kontomre ahaban na ni nsu ne de mia sa crew no ansa ye de aduru aka na aduru de treat diabetes crew no eye ketekete be eye din se obi hu nti kontomre de ba yi esombo na ne bo esom ne se ye di treat diabetes crew de be mia crew na first diabetes ne be mu eye sichi yare che ye ma waduro ma wonom na elowa sugar na ewo mu no se sugar na ewo mu na nkwa ekuru ne enwu nti no kuro no ne ye no a we di amia ansa na ye de aduro atoso ti kontomre na wo hu ne dwuma wodi nse ye mia diabetes kuru a onu no di mu hene yo ene na imadofo no mahwefo kontomre bi suwa fichira meso se dinini menya ne basa nyese ye tebo ampesie nko anasa wo de ye nkwan nko a ene kena me hu se kontomre eye niema bebre nse bi suwa fichira meso se bo ho ban ne dinini ken yensa anko because kubenso de eja de minim se ne ye de ye kubetofe na o sa timi de wi aburo emi se enema minim se kubetimi ye no na o de abeka hu de metimi so ba me nchiremu kakra fa kube no na eja ebisi afichira ya hweso ye first kube ya de bia esombo pa eba ebibiduro yi mu a ena sunsun mu nwuma so na kube ni sun spiritual side no woni tumi a ne ye den bo obi o wotumi e de kube ni ye na dwuma e de breki apam ana covenant bia ofa ne simple kube ye we ni se de we ni obi o wotumi kasagu kube na ni so say how we adam so ache e bia spiritual marriage adam so ache nti me de kube hwe forma apam bi adam so breki a kasagu so de hwe forma o se breki wow yes obi o wotumi wonu mu no de ye na dwuma no sanity e ya na manfo nti ase se aden na ye se obi ni tumi a wontumi nye na meka na obi akoto spiritual marriage de abrawo na wo be ye ne simple de enye yi sunsum no bekwa kotua ka na dwo no na de aka no kube na de huduma nti kube na de ba ko ye no no awo spiritual side yanko physical side obi a oda obeda be so na poso ye ne ya wonante ha na ha na wabre de bia ne no mpe so asa ya bro no kube na duan ne shem white no
we yi na de afre ginger na wa blend o blend ya na wa so no so na wo no nom anapa wie numre obi a waposo ya wo ya no ebejae kube na aduan ne wom ene kube ni hard we na nkasa no so eye aduru obi owo mmirimu yawo mmirimu ta yawo ya de bia kube ye waduru wa mmirimu ta yawo ya kube we ye waduru ne hard we no udi nso ehegu so eje kwakra na wanom very effective kube no ade kakra metima. Oh, okay. Adofo se wo hu bi wo kodwa so akube no ne bo onye den egugu fom nenso aya na ye hu ne ye de ye ntise nyame ya dom ne se oyi obi ma ye se o mekire ya ye fa ne serious na ye nye na emo ya nkasa na ken ahaban de na de em se ye nkonne because ahaban we de me fifi mu o se me hu de eye because aya na ye twa tugu fom kwa because ye nse we ye mfa nya hwe nti wadawroma che mu kakra na medase madam ahaban we ye fe ne brane atuata ebi fe ne bruni atuata okobrofu ma me ya na mentanka brofu but we dem ne brofu din mpacho o se brane na tu neta na se wutu obeta ansa na watu and wutu no wanhwen ya obeti ma fa mu ata very simple no se bruni nso atuata yes na abrofo fe ne sida akivita ne brofu din ya minim no na ahaban we de tumi ya pa ne se oba awoye o fie mo be wa mo bre obi wo ayo bo obi a che de se kan kan waduru nie wonyema wadu 7 months eko no o be ya benkwan a utum kututu ade we di bi de frankwan na wo ye no na wudi ebe ma wa cheap first ne ya wo simple but ne enko hospital nti akwala bi wo ye fe na ama okwa mu kwadwo bola so ne ma me kotu nwura gu no wo no midwife bi ani ho wa wo ne simple be na ignorance nti ebibiduro ye mpene ye we open for eyam de sa wabra wonya 7 months eko no wo ba ho ye den akwara no ho odin wo ye funu mu a na wo na wo mre na akwara bi wo totim wo be chima budi no mba e ma wo bre nti we open for the sa ama eboa wo ana na se no so eye memeduru we na se no manpower mema na modo branda no wo tutwa ne bebre unum akoho no ma no de ahye bites na wanom obetum so anu wan sa wo de ginger ka ho anu wanu na wanum memedru njoano mema omudo branda da no obi ani obi odo branda because wo ka mema omudo branda dia ese de wako efom da yenkwa efom na akodo branda nti kire ho ne kakra ne hu branda fo ye ka be ma odo branda be ma idura na jo a wo nwurewura be ma de udura na jo se wurawura na de chen ya fe o mi wura udura na jo na wo da de chen ya fe o dada ti se wa waro nkwa de udura na anajo wo duty ni se obaye wo yinu ho adwuma na osore kopra wato ayeyi nwum nti we eye memedru mabom memedru so me ma wo mbisa mo me ankasa me mbonsim wo ha we ye bofra haban popo na haban fresh emema bema bi wo ho a woni oba ye romance a ogusu na wo ye romance na bo se nsuo fita bi fi ne bema mu aba sa nsuo ni chosa match na wo kobọ no ubelusu afcon pomfa no wo sa bema no wadru ni wo bepe popo yi bi open bebre said do so chenwe na wa pe garlic kakra sei e de aka ho na wa brand garlic no manye sesei wo brand ya na wanom anapa wie numre ebejae mema ne bi wo mo ho basa nkokọ anya fine esa ne ma na tete nti be ma wo ho ba ntentem 1 minute na osen obi kura yi fi ni nikani mu no twize pona no ana waje mu yo enti emema no yesremu bo frede ebisi obi afichire because nyame adom wabekire mu ni nyina we garlic ne bo onye den wotobi na wakotete yakobubo bofra han na wa blend na wanom because sisimuden de ya na ye because no obada na so amane ni anje a ade eche mu se no mu na setum enti nyame adom kindi ne nyina abanti adofo mu nyina yemfa ntu yetirim na yenye ukunu ni fie kura na se wo hwa oba akire no na wonye sele be ye beboa wo oba ne nso enti kin yenza anko because enu no de hu ni se edoso ha pa ena jene nso mi hu ni se ja ye de ye nkwan wo mu se utimi de ye nkwan de ye stew na minim de ka ho biemti eno nso che na madofo hu ni jene so mfa so yeah jene ha ben na ha ban na nkasa no etumi ben ni wo dan mu very good ena na aduane we no eye manpower na meka ho asem na mema na omodo branda no aduane we sutumi boa wonnoa na wayam na wo de afre wo pure honey
na wo no nom eno so boa ememe masam gina yi ena obi owo tumi sunsun mudwuma na okan walefo abomu a otwaje ni mu na otwere mudin hyem na oyeso adwuma eno so tumi ma wale ni gina awale antokwa wom meka obi owo tumi a wo sunsun mudwuma sa na tenti gina no so adwuma tumi ye no na se mentiasi wo se otwaje ni mu a na otwere edin guma fo ni din o papers no de hyem no itumi adwuma bi ho ye wo so kan awale phone boom awale antokwa wo mana awale emu tete itumi eka boom because the time maybe say no ya work and say obi hwe ya obekwa kotoje ne sisi akotwam say okoye bi ebi so na ente sa ente na mama ebi sa no wa kire mu ye na wankwanko obi o sunsun tumi ana say wo kasa obi a wo tumi obi a wa ben o mente say me dia menkoye na wa frɛ ken na ono ankasa aya ama se de be ya wo mbejo enti ken yensa nko because kube ya ehu ba ko wa hai me hu se ya twa bi so ho hye ha we so de nka ya ti kube na wie na ya bo ho se otwa ho a we ni atre de di kube no na eye bi foforo ka ho ana me da se we me de ba se de be kire omo gonorrhea no gonorrhea bi ho a gono ba atan eno emfa we nsi animu eno kire wo de ba na yehwe ema be obi wa wona oba bia akoda ene nansa uko we keep ase na wuhia no waye wo hu adwuma wote se waye ase de opepepepe odwo nso a obeme wonya ne foforo ntene fresh ene wonya kube we bi na wapenyinya aka ho obenoa ana sawa haban na wanoa na wanom ene area gonorrhea ana white ene tumisa na odipo abatan de yemfa kube ensi ho mamenchi odipo abatan ni mu kakra ema ne bi ho munya white na no mu di nduro ni nkun wewura wase what are the san no manu wewura wase a obenya vagina cancer ena oba bia so yankopon bi taste bi share oba ase nta ya na eta amusu to what are the san nduro ni nkun no wewura wase a sa wo taste na bete ya to afi bonso wa yo totim ye bo wa abudi enya fine esa o ma be ma no ebre nti se odi epo anya wonya nya bia bomodi ase obenya adu abenom a ebeyi wuje mu die no odi epo wase anka wo hore beko odi epo ba wo so cha ema menstrual pain eba wo so cha ema menses ema odi epo ba wo so ne wan treat a o wa tumi kan obanani na obanani achia odi epo betumi ma wa akwara yalefo nti odi epo de wo so ne wan treat a e ha dwene pa na se odi epo ya wo kan wasem na se mana eya no mudi enku eye yo mase no na se enye se obeyesa dabi udi nkun wura wasesen wa adu ade ne wo wuyem ne puba odi epo no de ba wasempo na yeketu ewum oba bi wa ne de manase oba bi o yekese intesu gina na ha white odi epo ne bia oba bi wa ne de tutu di trase nyina ase kaka odi epo ne bi tutu mowre oba bi wa kasa ne tekrama so etwitwa dot se kura ase dame odi epo ne bia beta ya no omumu nim se de wo wase ne nkwa na odi epo a dabi ne nyina odi epo nti achewo wo so a omode aben yen ne nye waduro obenom obesa eno ne bitime truse odi epo na se okay nese eno no adwuma eye no no nese on se obi ho a wo hwe ya wo kan se no ono aba ko hye kokoam na waye bi enti na mebisa aye fofra wa ko hia be ma bi na wonni bi ana wa hia na fofra ende wutumi de ka asawa no ho no anom e ma no boa wo de betuma de kan de ho asawa cotton leaves asawa haban de metuma kire wo han de mekire wo de mekire mboa no so me nkire wo ko aduro bi aye aduro de kum kura ye aduro nti nkura aduro kura aduro da so kum me ba cho mincho no on se ahwefo hwe wo kan bibi se asawa no fa ko ye twi no because an hwa na akoto da story ni bi no de aka kube no ho na wa no enye sa asawa ni kiremu yi yeah cotton the leaves no asawa haban green no ena obetum de aka kube no ho na wa no ano sa asawa na haban ne sanyare bibiri na me nka ho asam ne yati yedase enti adofo se de kan na on se ose asawa no ahaban na ye maame nom de twi omo se no eno ho asem no woka no enti menkofa cotton enkofra kubeni na nkonoa na wanka se ken edu obe kirekire no anya adwuma enye sa na tie enti ken yensa nko because eno de se dos wa but ensa we hu because I so yes empese me ho adekoro because penfifimu na me fans so na me followers so penfifimu ye pa enti cheche mu kakra we enye nsu ensa fufu e fa pamwan ala matesa abrofo fe no
ensefufu na ensefufu so ye duru kese pa ensefufu esan treat white kuru ya eno ye de nyenya eposagum ma ono wanom ana say ojama haban fresh ojama haban ne bi ni bewe adry ne fresh no ye yam ne fresh ne egum emawo na wonoma odipo na ho atumi tunu odipo man epade ede nti omuti nsefo no say aba system no mu ede nti omoko so omoko no ono mpaduro wum ya poison mwa no mu nyina ewu ye mboko nti nsefufui di nti amede bae no okay because nsefo de minim seja no mu twetwa bi na eja omo de akwakoda e na ubodin bi so e kan ho se ye friends pam de pamwan okay eno so ye ni din ba ko ana din ba ko na brofo din okay me fie no nkwa ni mu santi aya na minim tina na me bisa ono aya san nkwa because bobai de minim se obi hu ye wahi a na woto bo no nso ne nyina bepiepie ha nti ma yehu de emfaso wo so na yankofa anto ama obi wa abontene okay aboba nso ye de yaduru obi a ne badwe nso akete so me bi wo ho no amodwu nso akete so de hye nkwala no ana papa bi nso dwu nso akete so de hye ne mma no nti adwu nso kro bonfo aduru we wo badwe nso akete so a anaje be 11 o'clock wanya no wo de tujema ama ne do e ma ne ntena so onkoto so na wo de sugar aguso na wadwu nso aguso na vapor no ewura nase bi wo ha na dwu nso twa no emu ye mre ewura mu a ebe sane yare ena sunsun mi so de akira se de sunsun bibia obi antum fa ne sembo boba mu no ebe sane yare ma no ho aton nti ye de ba se ye de be sa adwu to ko bon fo yare okay obi so ho a onwunso keteso odwunso ntentem eno nso e obi wo ho odwunso ntentem a yade mienu ada se wo sugar akosoro ana se wo prostate na akosoro se wo sugar akosoro ma me fa aduru we nkira de kakra aduru we ye feno kakapempe ye mfante fo ye feno kakaepi we ni ye de sa sugar na ye we nko e ye aduru makomako fo na ye aduru ye secret nti ye ntanka obia wo ni secret na we me tira de ba ko mema bi wo ho a okoto toilet so a na nsuo fita bi fini be mu aba syphilis ache wo ho eno we na sentini no ne de afra punsuo wo yama no de punsuo afra na wabo bentu amienu wagina wo na so na so wo diabetes dia wo junso ntentema prostate ene diabetes na de sa de ne ba ne no mentumi nche ho aduro wa ha na me parte se duro ho esa we ene di mu tintimai nti se wo sa ha ono bi na obenya ibetuma asaw yare once and for all okay ye damase bebre sanse yare pa because yesu ade no na yesu apomudin so se de be ya betena wacha dan nyina because me ho se do so me pese wo kire me na madofo nyina hu because ye pese ye hu ye de mfifi mu yeah we ye fentami ewu haban ne bi ni na we okoto so obi tia tami ewu mu online wanu mu beto ena kwotena nado ye ni sei de bi tami ewu ye mfa nan ka anka namwa ne nam ho obi de wo ka nye tami ewu ne de dan oso pusaga wanu so a ena wo kwa de bi wu ni tumi a entumi nya dwuma sa ma ne yi ye won haban bi wo e de spiritual ene wu ni tumi kura na utumi de ye e ma ne ye dwuma simple oso obi wo a sasan bi abedi wachi wakoye achi wade na sasan na abedi wachi so oba ya ne menseso ne nada wa ye nyoma bi ensem fata sasan abedi wachi ye won haban bebiri ho ya posa ma wodu dware a sa sasan uniti me bacho mincho no o se oba nya ne menseso na ne da sasan di wachi ada no no de ne wo ma ye hu de wo na se obi hwe me na otaya na ono so ehu de wo mu ne se first ukọ bible ma first no bible ni sakroti afitire nti na nanu fe na afitire ene na ya toto amamre bi egu nti ne ho nte unless we free mu nti obema obekọ ba wa ye ne menses ho wo ho nte da wo ho nte so abalak be ba wo so nti wo ya sa de na won haban ya idware ene de just simple wo dware a sasan di wachi no ebetumi afi wachi na se obi wo spiritual marriage na o se me kwate haban na maposa de adware na spiritual marriage na ko da bi spiritual marriage bi ho a munkundwa efie nkunwa na awaro na de nti efie kunwa tumi ware obi ni se efie nkunwa no ebusuan bi wom ene na nanom ankofa nkunwa na amasa omo mehayen
ebi wa abusu ebi wa na omo na ye na akọ obi o ye aduro ho ana obi onim fom ana obi onim sunsum wo se mabusuan ye nwo na wa ma omo se ene mo bawo na afi bia mo betwa akokọ asenche ba akọ amame ntimi na ye na koje sa de bai afi bia na mo ye sa amamre no afi bia na mo ye isi ene na mo awu abusu apanyi oteso isi akọ matedis wafa Yesu nti akokọ no ntwa biem hu se bebia akọje aduro nipa na oho no awu na honhom na ote ade mu wi te honhom no hwa na mu bu no kwase a na afi awone de mo bawo ne se oba bi ebekwa awale enya awale de ensi nti ukọ abusuan bi mu a oba ne ma 10 esobia ne papa wo hwe ne sister mba na sa trend nti na se wo hwe ma enye suban na woni na emom eye sasa edafio egade a ewo fie ho efie nkunya na aware wo mo because omahye na bufu amamre wo so mo yema no omo nyema no nti ken even so bi hwe me na se owo sa problem ni bia on se tame ewu de on hwe na akọ hwe bi no akote eti mbe o kire mu ye no hu se because tame ewu no mate se ye se impose o pese obu obi dam kola utimi de tame ewu eye ma ne bodam because ade ekito mate se ye nema bebre eti on so wan kire mu ya obi wo kwa akotete bi o se se o de dwale a hunhuma wale beko nti kire mu ye na mese se wo sunsuma ware a nya tame ewu ne beguna ma wo nya tame ewu ne bedan wo ka ma wo nya tame ewu ne bebo obi dam ma wo wa bra woni tumi na just like that anka nipa yina abodam anko bi ya de ye we hia na wakote tame ewu na wo de aye eya amanfo ma force information ko kaso a yese da woni tumi a ye de ne tumi be tumi ne communicate se tumi udi ka sunsum na kwakodan sa aka no tu woni tumi a ebe den na waye na de woni tumi obetima ye se meka no sasa enyoman kitinkiti bi obetumi de adware abo ho ban afiri hu na se sunsum a ware wodi obi de woka na se wodi tame ewu kodan de ene obedan ache mum ene obedan ache ankasa e de na spiritual side ma menchira physical kakra tame ewu eyaduro kese pa ye ka kidney stone na tame ewu esa o brand ne raw na wanom obi o liver fat o brand tame ewu no ma eboa ene obi o pressure wo so a o brand tame ewu no ma eno so boa ene obi a wo tipaye pa na odin o brand tame ewu na o de lemon afra na wanom eboa masa tipaye no ekọ tame ewu no omama no na ye hu ama omu nim faso de wo so e wo na drum de tumi ye na maka che wo physical wow yankopon shira because ye ntiapo because on say no ne de bebre so wa ha we su minu se je to nkwan na nkwan mo ayehwam but abepie kan aduro yi mu enti obekire ye mu kakra sa du bren me de ba se ye fe no koko ni nsuo koko ni nsuo sa na bono for frɛ no ade na wo su ana dabi ɛna yense fe no buronya dua buronya dua bon sa so nkokɔ wote ano a wo mia nsuo bi wom ɛfante for frɛ no osisiriw we yɛ soma abadamfo e de storm ano odin pa we obi a wo stomach ulcer na droni emienu bi wo yɛ de ka ho na no de e sikititi yimpie sa ti stomach ulcer pa na droni sa koko ni nsui ana osisiriw enti na mame de bae na se abran ba ko ye enema bebre ye enema bebre ye de so abadamfo stomach ulcer obi ani sisi ya ne ya we oyam de sa ebeboa no okay so yam de sa dia na se wo de ache you because okay we de ken so de ache mu enti se osisi ya o ya na akwa bi obi wo ho a wo si so asakro nsa bi da because ni nyina timi bobon koto na beda oyem yeso fa brothers oyare yale bi da ne yem ni nyina ya asa won sentira enso ne de nyame adom enkroma tv ye nya ken wa ha o chirechire yan haban de o sie because e bi krasi mu fichira won fanya hwe ba ne no me gidi se adesuan ko na wieye no na o ma haban na e wo won fichire ni nyina ho ahia wiye enti ken am se ne man de minim se de nyame adom because am se anka twade ne say garlic no so dem say wan chire you wo chire garlic no mo any oh okay ena 1 minute for the different ampa
nse sisimu den opese o sisimu ye den a na oba be hu ken mo sisimu aye den because mema bebre sisimu anu wo mpam edon adwo no ma hu boti ese kontomre gya aka ni nyina egu awale esa ade che na oba na twena no enu nti na Nyankopon yi ken wa hase no so oba se oba ma o sisimu den na watimi de wi ni wo yere na won gya se wo twena no wo fi atwe no ene de ken wa oba che nyina esa ofa na wo yi ba ko bi ana epesa me obi bia o hwe bia assurance ahaban enye hu okote ahaban a enye wu nkotodwa a obebu na bema ahaban na sayare Nyankopon ahye nde o meye dada we ye fe ne tete okọ bible no ma ewom Matthew chapter 25 ho no be me nka ho asem ho we obi a na so ye ne ya na wutie wo ya wani ye wo ya oposa digu konka obetumi di wani ahwem ebe si wani ne so saa mana prunsu yare bi o wani so bia ebeyi wasonya wo ya yeposa we e de ahye wasum ebe si wutirim ankasa mo tse si wutirim ye duro enye wo kasa na mana hye wutirim Yankopon ayereda to mo amotiti nduo de powder egugugu ndua ase no hwinim ese ntronko a ntwa ho kwa na me ka no first no te anka me ye duri ka me be na enwa konkodam ha kokko bomiti o foka kwa wanhwe aka mfa wo nwa yehu no mo pese adurefo no enti na ma boys bebre escape us ade no na musuo wona na akwa na wo mpena asem because wura ni dem hu nnwom e wo ho a esese e be no okay ken ade we de me ma onko because I say inro ade ba yi nyina no wa ma yehu edua bia ne na hahan but ese obi wo ho kwaje edu wo no ho a wote edu na wo posa afirafichire ho na ode ba no na ode abekita o ma hu se de nka wo de a kire se bofra han ni o ma hu because sa de e bia to ma hu bi da na me bra ya de no ko ba bi o mko ma na edu na ase nipa na posa edu na nya me ncha de wo posa na sa ba ko to abontene enam ko hu se ye champon ehwana mbofa ba ko betam na ode be kire se mu mehwe e champon no posa enso oba no wa me ye hu eduro kro na ode ba nti na na so ye de nti na mo posa sa na ye de ignorance hwehwe ni mu ba ko aye na mo ye ya ema ene obi aso ye ne ye serious papa bi ti afiti we fe na ja kwata ono no wa aso ye reduro nu na onya koduru wa ofin wura mu oba na waposa wota waso na ode agum ne ba bia mpo enhu da wo wu ye se eduro na ayera nsu broni an ko ye documentary to what ne baba no abekan enti sa nneoma na ye ne nanam ye no bi e ka ho ne nduro bebre hirae nti ye afa to ye ho se ye be expose ye be chirim nti ya na amanfo so nti ase enti we ya ye wie comment ni bi beba but ye mfa ho no credit ye beka wokote edo first no obi twahwe na nye ni wu a wokwa woyo ma me ho a wudu wa no afa fiti obate edo no aposa enti sahaban no de be so nipa no wu da onche ne bebia so da no no yemfa ne se me na me bayale na me de na koho ana me de na ba ho wokote edo aposa na wo de ba eno no se wo de mi hu se ye entosi na wate a eno no wa kire mi nti na wo mo ye sa na se ye den impasa minkum ye ne bi no ohunu se bia next time onfa ne ma biem no so ne kakra wa mmo no oh okay na se obi e de na adweno baby force ye pemeda asedodo medase ne ye mo obi tumi fra stroke mu a ken me ma anya stroke obi tumi a kire maduro hey esa open phone so kula stroke pa me nche wedo no stroke ye sa haban makoma be 8 ene ekeka bom de asa stroke endu brand mu haban ni na na makeka kire wo nko a anya fe ye se do cancer mpa no oni di do sempa no na de ohem oyem aduhwam no on papa ne sa ho kwa no dey no cry because em say matise yesinka duro kra de ye ma wanka yenji sika kese bia nanso abibifo osuban bi wo ho a okoje ade na yeye ma na se obekopa koka no kra se nyame adom na menya wo waduro ni ntima wo afame ho afame ba oboada bibini nye saade we da ene mitie me ya wadure wanhwe kro besa ka che se enye waduro na ji mi o eduro bi a me na nakoto beto ho milibi na se wo de na ade ma no akondem no enu nti ena omokote edo na omo agi bibi kakra eno kra mba se me hu ni se mo gi bibi kakra kra ehye wo nipa na ma otimi ye ne ye se ma okra no so enije because ohun se adwuma no so eye no se afato ye ho so ye fi akra ton ona ebedu kumase ase e be kire wade free na kakra na wantumi aye na fabra na yenye so yenye kakra no enu nie abibi fo kwade bi wo mo ho we believe in labels sa de we obetuma aye drink we bi o
be wan fa lebu amon obi ampe eduru ye sa diabetes yi na nka ya yam we eye makomako for na de sa diabetes san habamba yi ya yam sa for no bum na ye ne capsules a sen na obenu ma diabetes na beko ana ye no aduru we gu bottle room se fa atere no ma obenu bottle wo ha na diabetes na nkoy bu na odi afamawu ye nya bibiduro sa eye raw we wo ba me wa wo meto se ma no aduru egu bottle mu ana ma ye capsules me nya sa time no mpu aduru makomako be 4 na me ye ne capsules na wo be den wanom labels ni ye believe nti se obi yare pressure your pressure do de man wa ayi so 2 weeks say 2 ase me ba jo was na menti ase wo se eduro no se we ma se bia enu kwa se wonom ma se wonom bolo se bibiduro se ye saw stroke ye de mahogany nyamedua trentin opem san ene nduru anu abombe saw stroke yi wuntin mu cholesterol ne fat a na ma no agu bottle mu se fanitinom na se ofaja penifo si eduro de beje wa atrema o eduro beje wa atrema no enya sa atre na eduro beje wa sa da na obanum eduro ni bi no obohu se why different eno na se eduro beje wa atrema eyebe abebi aso ntiase na asemba so yemu be ne se de wo kan de ye mfa atre no maduro de san kwan no egu capsules mu de me doubt so say na be so okay nti adofo said de ken ne kana because de bia ye tenase na yesua ade nso na ye yale ye hia pomudin de ama ye ho enhaban bebre sisi ye mfichila ye mbu ebi mukura hwehwe dunso guso ne ade wonim ne ye be na nyame adom kena beche nyina me hu se impokontomla ye nim se wode bebo ampesie na wadi ne soche no enne eye bibi fufuro but ken ade ba ko ehia me ne se eya na madofo no bi frem no musu award ye de ehia me pa me pese wo sa boso ma me biem because eno ne ade a ehia me kese pa because wo kwa wale ne se woni ba eya na wasam amobo ne nkumafo jojo obitimi de ne batale ne nsa na ode behuru ni nyina mu ntimpese me hu se yeyi o so bi wo so wa bompa ye ni bia on se wa bompa ye okwa soli bompa ye bibia so still awone mai nti no so so ye dey o me kan me quotation the second Kings chapter 20 Ezekiel no wa bompa ye bebre pa enso obi assist no ansa ne ho to no ekon bi wo anya wo kon anya wo mpa ye bo na betumi ama wawo da bi awo adu no sa da me kan obi wo kra na ehinsem nti ebusuem obi anware wonko no waware na ese ne obekom ya hwe ama beye o mo amundi beye ni no eya na mai omo ye mistake beye ama forward agi tu anadwoje wo ho contract wada no no wo ye wo ho adwuma 30% nti o ma wo wo da na wanya 50 years ne afre wo boni enti eno wo ba na make na obi o ye native doctor no wo de so ye di nipa bre a enya afiansa ye bebisa se honhom ye hu ne ehu se honhom de akira ye be hu na yakon atia honhom no ya ma waduru nti obi a wo hia wo no ye de sunsumusam ene fibroid sem bibia it treat 3 months awo de me nka se me ma waduru ko na de chan obewo ye de 3 months ene betutu na yakopon ya adema obewo afa ho afa ba edre we hu no ketekete me ntumi mboni din wa ha we ye sa fibroid emoromunu nsuo emoromunu unu emoromunu kondo de ka bankui yesu kumoromunu su ene ne de sa edre we neno so ku se wakoya mawi a wasone anasese usoke obesa edre no chena ene obesoke so ade cha na wasone moromunu na de asa edre we neno ho na be kyerɛw na ese bibiduro ye no ni abrosan mu ene enu kotu mu be obi wo hu simple ye tete o wiram timi ahaban bi wo kwa minim ni din be minim ni dwuma edi wono papa na ma na wa kyerɛw ahaban we hwe ni yi na esa yare we esa yare be ni enim se enfaso de bia wo so ne ye mbu cause na ehu fa tete odinsini na obetima ben no betimo a invite odinsini wo show you so na ne ho obetu da bi enso na bi eno bibia anim de wo mu na tinipa ni mu enti awo de ye ge hu aduru ankasa fibroid ye wa ye waduru de ma wonom na wo besa wo si akwan na duru ho ye wo odaye na duru ho obi wo nyinsen 6 months odaye ne kan ho a eba ne ba besen saa de ne de kusie ti eni dua bi kusia ewia eni dua bi ene de ye nkwan ma wo ena mfantefo fa nkwan duru wantene fi ancha wo nte saa din da eno ne inshada mo ba nkran ntem
munya visa nintem to anu ne de yaduro mo bi o nyinsi ana sai ntu wo hono wo sa hawo no bi so a wo de ben best life a ye be saw yale ma ho ato obi o nyinsi ana sai a se de na esu bubu ana obi o tumi nyinsi a 6 months kwa na bibi aka no won yafum na nyinsi na sai 5 months tumi sai 4 months tumi sai nje no sa na ya na ye de ade eno na me ka no yare de ba no ade etumi sape ekusieti ene sa adua na me ka no na nemi tumi monini wa ekusieti na ba sa bi ko obi hwe me ne se ebi ono so wo sa problem ni bia eno kusieti no na akwakoto ana because obi wa ono wo hwe ye no de ye ka nyina no okoye ndendenden o ntina mpese ya wo kyerem no hu se enye ono na be ye na mmom wo na wo be ye ama no de kusieti de wuntumi ye de wo be ye ma kire wa ha ene de wuntumi ye wo ben ya ye be mu woduru de wo ben no ma be wo hura wodie no mu afi wonyema de wo ba se o beka no oba betukusie ni tini wo me ka se bia doctor nko an timi hohoro awodie mu abibiduro so timi hohoro awodie oh abibiduro hohoro awodie mu abibiduro na wo yafuni doctor nko an timi hohoro mu ye wo abibiduro ketekete wo be fere ko bensu anu wo be jawo na ma hwa bedwane e be yi yam fi nyina abibiduro hohoro ye wo de hohoro awodie mu ankasa nya doctor nko an hohoro awodie mu se de o ya abibiduro se fan doctor na native so ni din no so okay and then okre yo yate because he said them did say enema wa ha de ndo de wa kire ni nyina ne ekodwa so a yemfa nya hwe no enne ye de be bibi na se bia obi ho na wo hwe me na awo se de me kan ye na awo asema e problem bi wo so a be ma bi so wa se de wo kan ye na ne sisimu ayemre pa wo ni gina okra enyeye na ago em se sa ankrofo nyina no ehe fa no mo bia ye be no mo hwehwe wa o mo behu no mo so ne ohia ba enya ba because obi wo ha ontumi mfrɛ me enka nkyerɛ me se mama how say na me face na mum o hwe video ya e bia na wa frɛw na emwa wo so be ma na dia yen so o mo follow ye no hwe edwumadie no enso nya mfaso bi afi yen so ekwan be no okay so obi hwehwe me best life first uko Facebook and social media no bi ate o bo best life obi hu me videos bebre ho open me tia kwan a me wakasoa ewutu breku kasoa ewutu breku ehɔ na yewo wo de yare ne ba forget say yesunsum ana ye hunam obi wakɔ na yare no eye hunam but ya kato na dwum say sunsum nti eto ma yare ne kunu yemfa diabetes and that sorry fi emfa no nte oye enhura ho ye de ade a ye de anonte oye ye kwa tumi yusu bi de bibi be de Kaiser de no o se de ma Kaiser na de Awurade de no ye de ma no nti ye bompa ye ni wi a o se de aduro eka bibi yare bia na o se de aduro ka no se yemfa aduro nka na anka Yankopon ka che Ezekiel se wasane yare na pompon hwom entu anyira body ahaba na de to so obi owo ha obi asa yes spiritual obi o say epilepsy yensa yesa obi so twa na otojema yensa o twa na obenja na watum eno so effort e problem ne no titu no e ya na ye ntoyare nti oba ye yesunsum no hwaduma na ya moduru me pese me bisa question bi wo ha etwere yare no ensai e de saya na se ensai se bia wo no obi di agro wo wadamfo bi no wo saya le ni bia betimi asawa na se intumi sawo o ensai etwere yensai ne makwa eno no yare a sunsum ne boye den kakra na munto na he bia nso ensai yesa etwere yare na duru no nipa no yare na dwunso ene de be fere duru manasa ne wi aya wa kisunsum no de na ama no ama nipa no ho ato no medofo se o hwe me na se wo nua bia na se wo bi a owo saa problem ni bia ya eyanim guase ya le pa ni kwan se e ka odasani bia ho nanso eya na yesi wo tojemu a eno ano no because aya na awre ho se ya le anim guase ya le ya ugina park so enipa atwa hye ano na wase mayi me ho na waba nanso wo beko ne odisika bia 20 pesos pe na oda koto sa ya le we na ode abrɛw emo wi ase de areho nti se nyame ye yadom na wo mai obi a onim habanduro a wotimi titu sayare wana ma yemfa ni agro because me ka se obi wo ho a wo sa problem ni bi o wo de achi na wo se watoje mu nti wojai na wonenam ho ba nyame adom ye nya heba ni bi wo ha herbalist a obetimi achereche no bebra ye betimi aye bi ne ye ntiase ne so no enhya wo ho nkoye o na wa frɛ no ɔde number betu dwa ne wo hia wɔ ne side na wa frɛ na ɔne na di nkomo sɛ me hwɛ video bia problem say na me fɛ ɔne ne me nu asɛm na wa ka kyerɛ no na mmoa bi ɔno so wɔ na ɔde aboa ɛna afei so wo kɔnso a ɛna wi asɛ bibia bia sika
because bi wo ko fa phone because me program aye obi to me fro na obeye me ho kire me sika nanso bibia ye bia ha bi ofira waduru ha ofira kraton e na bedu kumase nti se wo kwa enkofa phone fe ne nkaje se ken metie me ye nti kire maduro me pa cho yenye ne sa ye ne sa nti wo fe na wo hu se edinam e na yinam esanse wo konsom akobodra minjin di se wo de pania ne betu nsom saa na watwenam na ba eyede a wo di bibi be sha no ansa na won so onya ne wo ye de ope nti se won se echi eden wonro ho a ma won se echi ngo na yede a odwuma ye ni wo na ketu ya ese no nti ken no meso se wo do number betu dwane ba bia wo free na adofo omu hia wo no o mafrɛ asiso. Okay, me da se ma me wrap up kakra wakasa me mani ati pa said the Ghana for ye pesa na bibiduro so ye giska na ka me ho to me ana ma beda ase makoto ma ho Ghana 20 Ghana we 15 cedis we na me de aya ma ho to wa na ho to no ma bi me na eji ni pedi obi wo spiritual marriage ye toto best sheet ni anu aduru ama mo akoda so na sunsun ba na no so betumi no wada so dia na ye ono anasem nti yare bi ye ha would there best life yedi hu dima na de yesunsun mu bia obi wo ha wate sika bebre ayo ba ho ade oba ne ehu ne classmate bi onni wie university wa twa be ma na bo mema ne bi su twa mba ne bi bo eno so nye wo benya ye be yehu sunsun mu dwuma ma ompewa untumi spare a mentro very simple yare bi do bi so say stroke diabetes hernia pressure epilepsy wo do best life aso ya ye betumi aboa no bi so awo kumase problem ba ko ne se wo kumase ha enekra mama ne nyoma wo kumase me bayi wo kan wo yare no na say ye man we dura very simple na manfo osuro na me say ne misike azanfo do mo ho me amani ye gani azanfo ho nanso ye say wo ko dwa mienu a na hu de eba wo suansu ansam na hu de mu duru ti bibie ni no travel and see no sikasam de hu hia kire se me kai se movie bi a ye hwe je ko movie bi a ye hwe na ne ba yale serious na me se dunsini bi kwoti eduro de be ye no ntina bra ne ba na yale de je ko ka se od ne ba ne be ma na ware nti wasa ne yare we ye no na on person od ne ba ne be ma no eti dunsini ne brace nka ono so be ko against ne ba no je ko fe jire ono kwoti ai twitan bi na de ba no se hwe na wo wedro we ade be sam ba na ya lekeke na be ware no enye keke o because wonu ye small se ko forest kwoti edro a wonko ena wontumi nso nante wontumi nante enko ena okokora bia ne haban na ye tunton bi o e bia na wo de wadwe we se okoti ne nwurom keke na ode be ye o enso ne bia onye bi gise okoto haban bu ho a onye bi ene kora haban no ko ena mutimi nya haban e badwa so ojama we very simple unze me ye be ya hwesa ewo kumase ya bebre nanso kaswa ojama ekuta me 10 cedis because serious pa nti na se odi po ba tan achew na me to be 5 e de aye drama free a be de kakra nti mesra mo se ayam mfa nkoho mesra mo because apomudin de eye wo yale ya esanse wo yale ne se wo da ho a untumi enya adwuma wo yale ne se wo da ho a untumi enya adwuma na afen so se wo san so ba on se wo yo ba no wasiso no be ma bi na ebobla oba bi firi hin on do se wa amle do hu yan so obesi mu twintwen oba be fa ne oba fa firi hunsam dendenden medofo wo frɛ kena oba no ono a wotoa no ono ade hukuna blo se je wade na mempe biem enti ni nyina no nyame adom oye ni nyina ene se oye oba so ne se edepo bi so na ehawa wo frɛke na ni nyina no obeboa ama na firi so because edepo no edima ne beblenya ache eno na ekutia ya awo ye bibia ma ekutia ye enti nyame adom ne se wayi kena mai se onkyere ye haban no na ye ndi aduaba ne mfa haban ne sayale de a ne de ye nya ade ankasa ma yemfa ni agro because minimami bia ne bayale a won to duro e wo store drugstore ma no onfa na nko hospital nya kwoti edo no de sane ba ne se kim obeti asi ukokan osia me ma de sa eye no kure ntikin yeso se odo number betu edwana eja ahwefo so ehu na omatimi afro abusa na omope. Okay, me na ma ofre me obenyame eye 0594 484134 0594 484134 and 0558 30 31 15
0558 30 31 15 ni nyinaa e WhatsApp line wo frɛ number utimi WhatsApp medofo nti sɛ de yɛse mpanifo sɛ de da yɛkɔsu ya no nti nyame adom ken na becheche ndo bebre esan se diabetes ye yale akese a ekutia nkrofo bebre nom enti nyame adum ya wayi ken ama ye die minim se yale bi eda yenso bia no eba bekọ ebe free yenso sudadie be free yenso ene sa promise and fail ni nyina no emese ni nyina ken eye ho adwuma obeye ni nyina ama mo ho adwum because aya na eya woni be ma kobro bitimi tonso de boa be ma edubra be ma ne benya baabi asi ne waboa na atopa keka wontumi munti ne ye gya na kofa nipa foforo wo ken a ni nyina obenya bi ne watimi abu atopa denden na obi anje wo yire anasa wo ge enti yo bia o won crofobia opesa wo chia omo a chia omo na yenkwai. Okay, me da se edi kan ma minchia me prophetess Comfort Grant and prophetess Alice Afrachi and me ankasa maso prophet C any somebody asofo mpanifo nyina any cry Jehovah asofo mpanifo nyina ane me ankasa made nyina metwetwemutu Agnes eyamosomfo Nana Kwame Amwa odene ho Ebenezer Pierre Senior Ken the native doctor Nana Tamiewu Yankopon shira Nana Tamiewu ye di besi ye Erade nshira obi a onya asone bre no auditie ye medofo mema wo mfi se obefa number no na oha obi a wo face no na wa frɛ Ken na oboa because ebonyini ye wo ho eya Yankopon nya nipa nyina na obo on se omeye bonini enti mesro se frɛ no ene nkasa munsem ene mema no so wa wonim se edu gina ho a na o yese kontomle ja aka no so no freken na omo a ne gina ho yie na o yere ninje na o girlfriend so eninje Yankopon hyiram no ne obi akese bye bye.